Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran. Iki surat Ali Imran, keluargane Imran. Coba kita soal Imran. Ali Imran, keluargane Pak Imran. Madaniyatun utawi jelas surat Madaniyah. Mi'atani 200. Au illa ayatan utawa kecuali ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allah ta'ala a'lamu bi muradi bidzalik. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Uta Allah ora ana pangeran kecuali Allah Al Hayyul Qayyum, zat sing jumeneng, sing gesang lan jumeneng. Nazala nurono sapa Allah. Ya nazala nurono kelawan napa? Dicicil ndak langsung nazala. Nurono sapa Allah alika ngatas sira Muhammad Alkitab. Bil haqiqan haq. Hak itu maknanya bisidki kelan bener fi akhbari dalam pira-pira khabari Quran. Musaddiqan terhale sing bener no lima maring perkara bene dhewe kang dalam sedurunge kitab. Wa anzala lan nurono sapa wa Taurat ing Taurat wal Injil al Injil. Mergo ditulunno langsung. Di Taurat be Injil diturunno langsung. Mulane ngangge takbiran salah. Anggaran jalan diturunno kabeh. Satu jilid kitab selesai itu anzala. Mingkop dusami sedurunge Quran. Bukan halin nunjukna linasi maring manusa. Wa anzala nurul sapa al-furqan ing furqan. Semua bentuk pemisah. Wa anzala nurul sapa wa ta'ala al-furqan ing furqan bima al-kutubi al-fariqati. Tegese kelan arti kelan pira-pira kitab al-fariqati kang iso bedakno beda haki wal batil. Jadi furqan teng mriki niku semua bentuk kitab sing iso misahno antara hak lan batil. Innal ladina satemu age kafir kang kafir sapa ladina bi ayatillah kan pira-pira ayat Allah lalu niku tetep kedhi alladzina azabun sadidun disiksa sing berat. Wa wa ta'ala wa azizun dan sing menangan dunti kaumen kang duweni siksa. Nawa satem Allah wilayah ora samar alih ing atase Allah apa seon perkara fil ardi ing dalam bumi was sama wala bis sama. Lan ora samar apa perkara kang ing dalam langit. Wa ta'awwa alladzi tasawwirukum kang gambarno sapa ladi kum isra kabeh yusawwiru kang gambar sapa ladi kum isra kabeh fil arham kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Wa ta'awwa alladzi anzala kan roh sapa ladi alika ngatas sira kitab ing kitab minhu kan setengah saing kitab ayatun te pira-pira ayat. Apa iku zat sing nurono kitab minhu kang setengah sang kitab ayatun te pira-pira ayat muhkamatun kang kukuh-kukuh kabeh kang jelas pengertiane. Muhkamatun kang jelas pengertiane. Iki pokoke kalau maknane nganggo standar usul fikih mawon iki. Muhkamatun kang jelas maknane. Ewatihatud dilalah. Ewatihatud dalalah itu jelas pertunjukane, jelas penunjukane. Ewatihatud dalalah itu jelas sing bener macane dalalah dari wazan fa'alah. Wadihatu dalalah itu jelas penunjukannya. Jadi pengertiannya jelas. Lahuna te muhkamat itu umul kitab. Itu sing dadi umul kitab. Sing dadi dasare kitab. Dadi induk. La wa ukharu ta sing liya iku mutasabihat. Iku mutasabihat. Iku ora jelas. Ora wae seni dadi nurono kitab jarine hudan linnas. Tapi sing sitok dike jelas pengertiannya sing sitok apa? Boten jelas. Pak Mustafa, jadi Allah ini ku ikut amat ini, ya seni, jadi nurono kitab, jari ini kan hudan dinas. Tapi ada sing muhkamat itu wadihatud dalalah, pengertiannya jelas. Ada sing mutasa, pihak jadi gak jelas. Ya, jadi gak apa-apa, hormatnya di kiai kadang sikapnya jelas, kadang ya apa jelas. Orang apa, belum gini, Allah belum gini, ini akal-akali Mustafa, jadi santri itu tambah soleh, tambah dolim. Mereka gak siap menerima hal yang ora jelas, pemenang haram. Itu jadi sunnah tua. Karena Indonesia soleh ora di prestasi, kalau Nabi Isa ora di prestasi. Mereka gak dinyali, ngadepi kedoliman gak dinyali. Ngadepi kedoliman paling gak untuk perang jadi wong rondo. Wah ini Nabi Isa guna nengdi ngalor ngidul dakwah tapi gak malah diburu gak diburu. Oh, jadi ngatur sunat tua. Ya, jadi ini ku sorry ya, artinya sorry takbir sorry. Allah nurono kitab, iku minhu ayatun muhkamat. Sebagian kitab ayat-ayat sing muhkamat. Gini ku wadihatun
dalalah jelas. Lahunna umul kitab sing wadihatud dalalah sing dadi hukum dasar. Asluhu al-mu'tamadu alaihi fil ahkam. Paham ya Romanto? Sing dadi hukum dasar, sing dadi pegangan hukum. Paham ya? Sing dadi pegangan hukum. Jadi misalnya haji nak melanggar hukumnya ngene. Fafidiyatu min syamin aw sadaqatin aw nusuk. Jelas aturannya jelas. Kena melanggar ngene-ngene. Kena megat bojo aturannya mataan bil ma'ruf hakon al muslim jelas. Wong lanang hukumnya biar jalu kawamun ala nisa jelas. Iku jenenge umul kitab. Arah itu jelas. Tapi wa ukharu mutasabihat, sebagian liya itu mutasabihat. Tidak jelas arti ini. Relatu fahamu ma'aniha ka'awaili suwar alif lam mim artine piye. Kadang ini betul jelas tenan, misalnya gini wong. Jadi ulama mulai riyen niku ora ngarai iso ngartekno niki, Kang Fuadil. Dijari Ibnu Abbas dosa kabeh di sepuro kecuali syirik. Nak syirik rasa di sepuro. Dibantah ulama liya. Kan Allah kan ngendikan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman. Allah itu tidak mengampuni kalau disyirikkan, tapi bisa mengampuni yang lain. Nah, pas takoi yang lain itu nopo? Yang lainnya yang lain. Kalau liane syirik itu di sepuro mbek Allah. Nah, mati ini dia. Mati ini yang mukmin. Ya terus ngawang-ngawang ini, iya itu gak mansuh. Kan piye wae, mari kira apal Quran, terang ngawang-ngawang gara-gara terang bodoh repot kan. Ayat sorih juga itu termasuk wa mayyatul mukminan muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan. Jadi wong sing mateni wong mukmin fajazahu jahannamu khalidan. Artinya kan duna dalik. Kan mau kan wonten ayat Allah ini contoh mutasabihat Mustafa ibn Kaya. Allah itu nyepuro dosa apa saja asal tidak syirik. Apa saja itu napa mawon. Jawab nafas ya apa saja berliane syirik. Apa saja ya apa saja cara jawaban. Lah nek niku Mbah. Wonten ayat wa mayyatul mu'minat muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan. Iku artinya ra iso disepuro. Fajazahu jahannamu khalidan. Dia artinya ra iso napa? Di sepuro walase neraka jahanam khalidan fiha. Napa sing wong alim jawab? Iya ayat itu gak mansuh. Hanya dapat tahu kalau ayat mayyatul mukminat tidak apa? Tidak mansuh, tidak ayat yang dibatalkan hukumnya. Nah, itulah masalah-masalah ilmiah yang kalau bolak-balik ngomong jenengan. Jadi maknanya Quran itu terlanjur ada hal-hal sing sifatnya ilmiah. Ini ilmiah itu repot. Ilmiah itu repot karena memang hasil ilmiah itu repot. Hasil dagang di ilmu ini kan repot. Apa yang nyetop apa ora? Apa yang nyetop kae, nek nyetop duwe digawe produksi jebule rong payu. Lah sing teori meneh. Wah piye iku? Ya nyetop. Jadi setiap ono order langsung ono barang. Ya itu ilmu padha-padha ora ono faktane itu ilmu dibebat terus iki. Enggak ono bener dia, kan. Bener kan ngenteni fakta, mau teori ya enggak. Nah ternyata ono order tenan bener nyetop. Nacar-nacar orang yang order sebelum bahasa top, dia mau cair bentakno, nyiang-nyiang. Iku ilmu resiko deh. Apa sih apa kulaan roti akeh apa sidik? Akeh. Jadi nak wong sing tuku akeh ya cukup. Dulu ra sing tuku apa-apa. Barang kulaan sidik tenan dibeli akeh sing tuku. Artinya teori kadang memang gantung apa? Fakta. Iya. Nek kalau nak takok itu yang sing apik dadi ini karismatik po ramah. Ramah keramaan uang darani murahan, uang marah ramah uang darani murahan itu. Mereka pikirannya uang marah biar itu darani jalo. Uang jadi jaya marah biar uang murah darani ramah, murah gitu. Namun kiai bersenut uang darani sopo. Tengah-tengah itu angel gitu kan, ukuran tengah-tengah. Pangeran itu waktu itu dua adat waktu itu. Jadi begini mutasabihat dong nggih. Kanjeng Nabi kan ngendikan kula niku tiyang alim. Meskipun kula ini punya data ilmiah. Nabi lah ngendikan kan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Orang gak jelas itu repot kan. Ukurannya gak jelas. Lah iku sing akeh. Wa bainahuma umurun mustabihat. Gak jelas iku wae contoh paling gampang. Ono bocah ayu yatim. Tak rumah, aku ya ada nafsu, rata rumah terlantar tenan, bingung kata. Tenan, kasus
Sampeyan di santri lah ngoten lho. Sampeyan di santri 5. Wis perawat. Rumah aku di nafsu. Hanya potensi bersesonan yo tinggi. Wong iman pas-pasan ae ora kang menapa iki jujur ae. Ora di rumah wong liya luwih dolen. Piye? Lah ya wis tapi ya, dari artinya ada hal yang enggak bisa dijawab. Sing jawab ya fakta. Hormat tenan bersesono ya sudah. Dulu hormat tenan ya dadi saleh, sabar tenan kan ngoten. Oh, enggak iso dijawab Mustofa, enggak iya. Itu akal-akale santri saleh. Ayo ujokan mbok itu wis janggal. Ono Pak ora duduk janggal meneh. Iku akal-akale santri saleh. Dan santri saleh santri paling dalem mergo kabeh disoal. Lha mulai dhisik wong saleh wong paling dalem. Lho nggih, iki mau Kak Isa ini mau ono sirik malah beron Nabi Isa. Mergo wong saleh di ukuran ideal kan. Sementara fakta ora ngarep ideal. Jadi paham Mustafa ya, wong saleh nganggo ukuran ideal. Padahal fakta kahanan kauniyah ora ngarep ideal. Secara teori ada santri kudu ya Allah wala yuta'ala. Kok pantes santri buru ora salat. Tapi nek fakta ya. Emang tukang kayu diundang ora salat, tuh diundang BTS, nggarap kayune. Sampeyan bergawe kan? Iya betul. Abang santri atuh lele sini BTS tembok layani kan. Kang iji malah rasa. Fakta lho ya. Nah teori kan santri kudu mulya, aja sampe ino. Fakta. Entek. Nah dipikir fakta, dipikir. Mana bener pangeran, nanti wabina makmur saya gak tahu jelas. Sing so jelasnya fakta. Makanya terus Nabi ngendikan kan, wabina huma umurun mustabiyatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Berarti iku lho Nabi ora ngendikan ilmu, terus ngendikan fakta. Iku mau famanit taqasyubat wa qalidin wa famanit taqasyubat faqad istabru alidinihi wa irdi. Orang yang lulus tenang ngadu syubhat ya lulus uripe agamane ya lulus. Tapi nak wong kok jatuh ning syubhat ya karo iyar akhalal fima yusiku ayaqa. Tapi kowe nak parek mbek syubhat, misale santri ayu amin celuk wae. Yusiku ayaqa. Iya rawan selingkuh tenan. Lho guys ora usah tutup-tutupan ngaji ilmiah ge. Dadi rawan tenan. Jadi Nabila terus aja ilmiah ya mbok delok. Abar sesuk apa lulus. Saya iki delok mawon. Sobat rumah tol khawatir lulus tau ora. Gak usah dijawab saiki. Agar gak masuk buser lulus. Gak masuk buser ora lulus kan gampang kan. Semoga. Ya ora usah ditongan to wira. Lah pengenan datang ngono sobat. Dadi ana wong ada akrab IP-ne wedok. Itu ae. Iku sudah diapi. Tapi wong perawan gede. Itu lho ae ben lulus. Gak lulus. Dadi orang hukum ya, jadi nak ngono-ngono itu Nabilah orang hukumi, ukurannya fakta Pak Warman. Terus orang Nabi ketikane famanit apa subuhat, fakotis tabru alidinihi, wa irdi. Tapi nak sing jatuh ya karo iya rakholal kima yusikru ayat kuafi. Itu Nabi loh sing jauh artinya orang akal-akalanku. Ya iraman akal-akalan ki pidato wae madul. Jadi ayat iki tok ngomongnya saja. Well lagi kacau, kasus tok. Tapi ya gue apik di bangkulong, kan manfaati wong akeh. Ya tapi ya bodoh juga akeh. Jadi pangeran iki kan di tradisi ngoten. Dadi ana ayatun muhkamatun tapi ya wa ukharu mutasyabihat. Nah, terus nak mutasyabihat iku piye dadine? Fa amal ladina fi qulubihim zayghun. Fa amal ladina anapun te wong akeh fi qulubihim kang iku tetep ing dalem atine alladina zayghun. Utawi wis melenceng. Wis melenceng. Melon anil haqi, condong sangka hak. Nak wong atine ora bener, kecenderungannya memang menjauh dari kebenaran. Dia sudah punya kecenderungan tidak bener. Duwe malakah di watak ora bener. Fatabu damu kok anut sapa ladina mata syabah ing barang kang jumbo apa ma milusangi kitab. Iki wal fitnati krana golek fitnah. Kaya ngoten niku. Dadi wong nek atine ra bener, nak barang mustabiat dekne golek sing dadi fitnah. Ini wow. Sale ora rondo ayu. Rondo ora ono lanang, ora di rumah sakake. Pikirane wong ila sing napa? Parek fitnah. Yo modho engko. Memang cara berpikir wis zegun, melon anil hak. Nah, sholat terus ora kerja gak mangan. Itu cara berpikir wis. Misalnya ana wong berantas BTS, nyatane nek gak kerja ngene ora mangan tenan. Itu cara berpikir wis. Wis repot, wis ra bener.
Bar seso. Jadi mulane kula setuju iku Kang Mustofa iki. Cerita Perseso ini Israiliyat, artinya secara ilmiah itu tidak mesti benar. Kalau lah fair, secara ilmiah itu potensi Israiliyat. Apa nak? Kalau mustandaran cerita Perseso ini mesti. Tapi kalau senang, artinya senang betapa kesalehan ini bisa dibatalkan, bisa dicoba, diuji. Bagaimana ngoten? Jadi barang syubhat itu kan ngoten. Jadi kasus Perseso, kasus syubhat kan ngoten. Beliau itu ahli ibadah, wali ibadah itu. Rondo ayu, cek perawan ayu, merem tenan, soleh tenan. Mereka nak kaya Rumanto, karuan rondo ayu macam merem tenan, karuan haram. Tapi setan itu pinter, gawe syubhat. Iku mau misalnya wong ayu tiba ning ngarepem. Jadi setan itu pinter. Jadi gawe buru Perseso nak digodho lawaran ning sarkem kan ya ora mungkin, kiai yo digodho ning pinter. Gawe wong ayu kudu lara. Tuambakno ndi wae gak mari. Lah akhire suroe Perseso gelem mergo sawangane nang. Dan sawangane nulung kok. Lha ceritane kan wonten. Kenapa saat ini ya bersyukur? Jadi misalnya orang calon pejabat, marka itu tenang. Barang apa nyalon bupati, soalnya sholat tenang yang masjid tenang. Ini ngoten, jadi cawe itu niku diparingi penyakit be setan. Diparingi penyakit be setan. Jenenge tabakne di ramari, jenenge kiai kan nuranine sakit. Ditabakno ning kiai Perseso. Sampai nginap. Bapaknya ramari-mari. Artinya nggak mutasabihat itu antarane ya potensi fitnah itu ada, mesti loro wayu. Taruh buat tulah ira panas tenang ya Romanto loro. Bodoh kowe dhewe rondo pengen ngaji mek sampean yen mari fitnah. Buat tulah ngaji buat tulah. Ora buat tulah kowe ora iso mungkiri nafsu. Nafsu ki nafsu pengajar apa nafsu setan kan kowe ora iso. Mulane cara Nabi Yusuf bener wa mau bari nafsi innan nafsal ammaratun bisu. Dia atas nama Buddha, atas nama pembantu, dia tetap dipanggil Zulekha harus berangkat kan. Umpamanya buruh. Tapi atas nama dia seorang normal, cuma nono nafsu nih, Zulekha wahyu setengah daya. Ada mudahnya murah kamar, kan terus repot. Lo artinya betapa Quran itu detail kan, nanti urusan yang gitu-gitu itu dibicarakan. Itu akal-akalnya santri khusus, isen bakas tapi jebule selin nafsu. Sudah kan. Nah ini kalau cerita fakta. Nabi Yusuf ya gitu, ngalami mutasyabih gitu. Tapi Nabi Yusuf kan nabi. Artinya ada garansi, anggap saja tidak orang sing negur. Hamar orang sing negur. Sing negur sambil lagi nyanyi-nyanyi. Tenang, terus akhirnya Perseso nambani. Akhirnya cawe itu ini tengok omahe, walhasil lewat pengobatan itu akhirnya malah selingkuh. Ini selingkuh tenang. Barang selingkuh, dia khawatir konangan, akhirnya mati. Jadi wis dosa zina, ya dosa mati. Artinya ngeten, cerita itu bener burak, tapi itu mengingatkan betapa terserongnya kiai. Soalnya Romanto minggu rakyat. Iku macam modelnya ngeten nih Romanto. Mulai rian cerita-cerita ulama usul ini ngeten nih. Sawangane ning suratu apik, sawangane apik. Tapi yo minggu rakyat orang itu. Sama kan iso ngukur tuh Ahmad misalnya wonten Cahayu atau wong sugih kan kita kan repot ngadepi wong telu. Kula sering ngomong teng Lek Lukman. Kowe sebenarnya dadi kiai paling gak ono wong ayu, cek perawan, cek rondo, cek bojone wong. Antarane kita iku wong takok. Momene kiai ora romanto misale wong lagi geger mbek sing lanange lapor kiai. Pak romanto ini adat anu lucu wong geger mbek sing lanang sing wedoke lapor apa? Iya. Kiai kan yo menungso yo dhewe nafsu. Nek sing arek sira masalah, mun entekno nasihate gak apa-apa. Wis seperti rong jam ora sensitif kan. Urusane kiai. Kiai kan Romanto. Lah, mboten selesai nasihat hari ini besok bisa. Itu nasihat lagi kan. Artinya kan antarane subhat iku mau subhat mbok rano saya tadi sakit tenan wong anak dua-dua. Nasihat itu kan bisa mengukur nafsu. Lalu kalau sama itu subhat itu termasuk mutasabihat. Jadi itu mau bener Nabi, al halal bayin, wal haram bayin. Lo karuan, nak wong ku ning omah mbok parani perkara kowe kangen penginceng haram bayin. Nah iki masalahe wonge teko, sawangane tak urusan agama sing mari mustabihat kan iku kan. Lho iki karo kuwatir nak cawe ku ning omah, kowe dan nyeng mbok parani kowe inceng karuan haram. Jadi itu misalnya wong teko sawangane konsultasi keagamaan dimarai mutasabihat kan iku.
Ana surah sawangane taklim. Nazar li taklim kan boleh. Berarti ana suratul halal rupane nazar li taklim. Lho ana suratul haram kuwi dinafsu tenan. Iku lo ngomong ala wong alim lho gitu. Jadi mbok masyarakat. Mungkin pengajian ya kacau. Iku lo ngomong standar ngulang wong alim. Jadi aman kudu maturun mbak aku. Tak ngulang ngaji standar wong alim enggak keren. Padha kumpul wong sugih nggih ngoten. Kiai itu kalau kumpul wong sugih itu tadi. Kabeh kiai kepengin wong sugih ku saleh. Dalam hal ini berarti dakwah. Tapi kiai yo menungso karo matur gak iso mungkiri nafsu. Nafsu tomat. Kepengin nyileh mobil, kepengin manfaatna dan sebagainya. Tapi kalau kita sering ngeleng nonton oleh Lukman, podo duit tamu kere wes sami. Atas nama tamu kere tamu, ya kita hormati. Tapi kita di nafsu Fir'aun istiqbat memperbudak. Wong paling gak terima hormat adat-adat kiai, ibu kiai sundul langit paling ini terpulau protes. Nah, SD candalem larang. Terus 10 tahun mondok bagian ngubah mobil terus. Ilmu ini ora tambah, pengetahuannya gitu tambah. Bagian hormat bulus terus. Jadi itu ya tidak kalah dosanya karena itu istiqbat. Memperbudak. Wis ngono dijugesti dari Soban Barokah. Lho nyatane ora barokah tenan, nganti mati juga melarat tenan, jangan ngalim tenan. Lho kula dadi seksi kabeh sing tau dadi kancane ora ngalim tenan aja kok. Yo ora sugih tenan. Artinya ya ada potensi istibat saat ini sama. Sampai di orang sebawah kita, itu potensi kita istibat ke Fir'aun. Memperbudak, ngatur-ngatur. Mak kula minta tenggang tenan. Kula jeneng ngomong-ngomong suwali juga. Mereka itu tadi. Kalau orang bawah ini kita rawan istiqbat. Nah wong sugih rawan toma. Kamu itu rawan nafsu. Itu jeneng mustabihat. Tapi kalau kamu menjauhi total itu tadi berarti kowe ramah, orang manfaati total kata swing enggak sesuai cayatem dulu. Kalau kita mungkin memang itu, kalau kita menghindar total ya manfaat total. Aku menghindari kumpul Mustafa, ya orang tahu ngaji ke Mustafa. Sing nak parah ya mesti masalah. Iku jenenge mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dadi nabilah sing nabi kuwi ngukure nganggo nek kejadian. Kejadiane piye bar sapa ora. Dadi ora kena diukur mbek ilmu. Bar konsultasi agama kiai ini sing kangen apa wong iku sing kangen. Kiai ini sing kangen. Ayo keri ya. Cerita ilmiah. Mungkin nyindir orang ngaji ngomong. Yang jelas nak mental dasar era bener melon anil hati. Aku senengane ibtiwal fitnah. Malah gue lihat fitnah. Ibtiwal tak bilian gue lihat tafsir. Artinya masalah ini itu sama dengan masalah hati soal halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Wa ma ya'lamulan orang ngerti ta'wilahu illallah. Warasikuna te wong sing tumancep kabeh fil ilmi ku yaquluna aman nabi wa iku iman kullu min indi rabbina kabeh sanga pangeran wa ma dzakaru ila lullah. Nah wong sing nalar sih nak sembah tawakal wae kabeh pangeran. Mantene mbok tawakal terus ilinge pangeran ora eling wong ayune iku kan malah aman. Rabbana dengeran kita la tusih qulubana. Kok Nabi Yusuf kan ngoten. Dia atas nama Basariyah. Nggih walabat hammat bihi wa hamma biad. Zulaikha ya bener-bener nafsune Yusuf. Wahamma biha dia sebagai Basariyah juga sempat kepengen nyekel Zulaikha. Ini jadi walakat hamad bi wa hamma biha. Tapi itu tadi dia langsung ingat laula arro'a burhana rabbi. Dia langsung mendatangkan burhana rabbi. Ya podo tiang-tiang alim kalau ngadepi fitnah itu cepet balik ning pangeran. Langsung yaquluna aman nabi kullu min indi rabbi. Jadi masalah ilmu, jadi masalah wong wedok, wong melarat ini sami Pak Mustafa. Jadi sampai di umat wong melarat itu kok sok suci. Aku ketok, mergo umatku wong melarat kabeh kok zaman Nabi. Kita di umat melarat itu potensi salah wae kang rumah istiqbat. Delok ya bodoh-bodoh salah. Bojo kula putus itu kiri sering kula seneni. Abis ini mau naruh taliran kula. Gara-gara aku juga iso tok. Santri 10 tahun. Ya aku bini rumah bulus tenan. Sakit matamu, elek-elek wong. Jadi anak itu pondoknya ben tambah pinter. 10 tahun hormat bulus. Enggak kula protes. Iki gede lah kula sering dhewe kanca-kanca. Lha iki gede ngakoni ngono wis tak kiai sing kandhani aku sing ngomong. Artinya wis akan maksudna aku. Oh, dalam hal ini aku mantep bener. Nara terima komentarku wis aku pasut. Kula yakin salah itu tidak bener terus iki. Sing jenenge wong di pondok tetap harus kita ciptakan lebih baik.
Misalnya dari tidak tahu menjadi agak tahu, menjadi tahu kan apa nak? Oh bapak wis nurut percaya barokah terus rumah bulus 10 tahun, mbah bani mobil 10 tahun gak apa-apa tenan, orang mantu semua salah sing ijek tradisional kan. Artinya ngene kamu Mustafa ya. Kita kumpul wong sugih rawan tomak, kumpul wong madok rawan sahabat. Tapi kowe aja ngira nek kumpul wong marah terus selamat. Iku mau umat istighfar. Istighfar itu gak kalah dosane. Malah dosa paling tersinggung Allah itu nek istighfar. Kecara Allah kan al-azumatu ridai wal kibriya'u iza keagungan umatku. Allah paling gak terima kalau antar manusia ada tradisi istighfar. Mana Allah menghujat Fir'aun malah orang zinane. Mana dari Imam Ghazali bukti istighfar itu dosa saat diwiri zina. Allah ora tau nyebut zinane Fir'aun. Ora tau nyebut dosa liyane Fir'aun. Tapi yang disebut istighfar ini Bani Israil memperbudak. Sing Allah gak keduga. Ngeri lho dosa istighfar. Sampeyan dibujuk bener sampean ratu selingkuh. Tapi sak urip-uripe mbok intimidasi, mbok teror. Ngeri. Selama ini kan cara pandang dia itu salah Hermanto. Dikira kalau kita itu ada kawan juga, ada kawan pejabat, mau kumpul masyarakat yang melarat-melarat. Kita ini sudah baik. Padahal tidak mesti, karena itu tadi potensi istighfar. Kalau sering ngomong bela Lukman, contoh paling gampang dengar Hermanto. Misalnya kalau kulo kiai, terus ngerti Mustafa itu melarat, nah orang kerja adol roti itu ramangan. Kadang kiai itu sak enak. Besok nenggonku ya, besok aku digawe Senin. Dari itu Selasa jalan, besok anakku mantu. Selasanya anak. Artinya apa jadwalnya Mustafa terus milik dia. Padahal dia yang ngerti Mustafa itu punya anak, punya rutinitas, punya aktivitas. Itu ya istighfar. Artinya kok terus kayak miliknya itu. Bukan berarti kiai ini terus orang jelek enggak ya, tapi dalam hal ini itu salah. Dalam hal ini yang jadi jelas masalahnya. Kita tidak mengurangi hormat kita, tapi dalam ini. Artinya nggak paham selama ini termasuk mustabiat gitu. Selama ini kan orang ngira gitu, asal kiai itu dekat orang miskin itu baik gitu. Karena kalau zaman Nabi, itu yo keliru. Nabi yo kenal suka ya, ada Sayyidina Utsman orang. Secara Nabi yo keliru mana dari kalau zaman Nabi. Artinya potensi istighfar itu tinggi Bang Mustafa. Itu yang ngeri istighfar. Ini ngeri Bang Mustafa. Misalnya sampean dua santri, ketika ngaji sampean salim-alime sampean umpama alim, iku mau sepiro. Sementara andikan santri ini kamu bebaskan bisa ngaji G4 Kang Romanto, koleksinya ilmu akan lebih banyak. Ya duwe pandangan sing luas lebih banyak. Oh nak kalau kiai si A ini nak si B ini kan tambah nyaman kiai. Ketimbang sama istighfar ngaji itu aku nak orang aku gak barokah malah ngeri. Itu faham Ahmad ini kita ini ngalami hal-hal yang mustabiat itu tadi ngendikane Nabi la ya'lamuhunna katsirun nas rata-rata manusia gak paham. Waktu balik sampean ke mata anak gue kudu nurut bapak. Padahal nasihati bapak itu sering gak bener gitu. Kalau mulai pas-pasan gue ya nasihati bodoh gue kudu manut aku. Dino tuh apa? Ora jelas. Mana nih tuh terus Rabbana la tusibul ban itu sih pangeran ngekeki jalan keluar rasihuna fil ilmi. Utai wong sing ilmune tumancep iku ya kuluna aman nabi kulo min inti rabbina wa zakaru ila terus donga Rabbana la tusibul ban. Tuh pangeran kita la tusih ojo nyesatna panjenengan kulo bana ing boro ati kita. Gak ada izhadi tanah sause ento nunjukno panjenengan nak ing kita. Wahab lan kula aturi maringi panjenengan lan maringi kita mila tunggal saking kersane panjenengan rahmatane rahmat innaka antal wahhab. Saat mulai panjenengan antara panjenengan iku al-wahhab. Bahkan memperbudak gue saking elek ini. Iku pangeran sering mensyaratkan ukuran dosa besar. Iku so dihapus nak fakku rokobah. Iku mecat perbudakan. Jadi mulai rian Kang Mustafa ya, mecat budak. Iku tiga ukuran kebaikan. Mulanya termasuk ukuran baik itu fakku rokobah. Mecat keperbudakan. Jadi Islam itu paling sering mensarankan setiap wong dosa misalnya zina atau mateni orang mesti kafara pertama apa? Fakku rokobah. Itu rokobatin mesti gitu karena mengeri. Ngeri kan orang mulai kecil saya elek-elek wong sak bodoh-bodohne wong awam jenenge anake di sekolahno delokno jenengan tetep ingin lebih baik. Bareng mondok jenengan bapak wis kultus bukan buat bulus. Bukan lele. Artinya terus menjadi tidak ilmiah itu. Kecuali sebatas nyata Ngarmanto memang dia melarat ya kita akan kerja, mau hormat ketu, mau hormat lele, tapi sebatas kerja. Sebagai gantinya dia makan gratis itu, tapi hanya dia untuk lebih baik belajar tetap belajar itu malah wajib memang dia gratis ya oke lah dia kerja.
Tapi jangan diistibadarnya itu tadi di luar jam kerja dia harus punya hak ngakses ilmu, ngakses. Mengenai bulan sore ngeritik putrane kiai sing model-model begitu. Kita ini boyo itibar itu. Kadang wong alim merangan itu anak, kadang merangan itu putu. Gara-gara kita sendiri itu tidak benar itu. Kan kuat dengan orang kiai alim merangan itu anak, merangan itu putu. Kadang memang kita itu punya perilaku yang lucu itu, gak adil itu. Kesem beling-beling sering ngincing santrine. Ngono nak santrine ngincing ditakzir. Lah bedane lha kan adil. Dene ora sing takzir. Mergo guse. Santri ngincing ditakzir. Kalau tak jamin. Ya apa hukum ibu, apa kamu hukum pengiran. Cara pengiran ra keduga aja kesuran ngincing tetep haram. Santrimu ya haram, padha haram ibu. Malah ono gede kuwe. Bedane iku santri kaya iso takzir, kaya ora sing takzir kan. Jadi ngeri ya, paham ya, jadi ibu eleng-eleng Mabina rumah umur muslim ya, itu melawan Rabbana ratu si kulubana ampun nyesatna panjinan kulubana Ba'da idhati tanah sal Ake kafaru kang podo kafir sebuah ladina iku lan tuhniya, ora iso nyemugino anggum sangi aladina kafaru apa amaluhu apa dunya-dunyane aladina kafaru wala oladuhu minawwa lan ora anak-anak aladina kafaru minawwa isian wong kafir iku gak iso ditebus dosa dunya gak iso ditebus anak. Wa ulaika buku dunar wong kafir dadi urup-urupane neraka. Wa ulaika te mengkon-mengkon ladina kafaru hum ya aladina kafaru buku dunar ku dadi urup-urupane neraka. Kata bi ali fir'aun kaya dene adate ali fir'aun. Waladina min qablihim lan wong sedurunge ali fir'aun. Kate bu padha gorono sapa ali fir'aun bi ayatina fa akhudhu wa fi dhulubihim. Mongko ngalap guming ali fir'aun sapa Allah wa taala bi dhulubihim kan dosane ali fir'aun. Wa wa te awal iku syadidul iqam sing tandat siksane. Kul ngucap sira Muhammad lil ladzina kafaru maring wong sing kafir minal yahud. So ini kang ayat madaniyah utemane yahud. Kul ya Muhammad lil ladzina kafaru ay minal yahud. Satu guna bakal den kalahno sira kabeh watu saruna lan den kirim sira kabeh ila jahannam bisalnya. Iki terus cerita sejarah kula wae semono. Terus sejarah. Wa nazala lan tumurun nama umiron nabi, lama amara. Wa nazala lan tumurun nama amaron nabi sallallahu alaihi wasallam al yahuda ing yahud. Nabi merintah bil Islami iklan Islam. Ketika Nabi merintah wong Yahudi masuk Islam, oleh perintah marji'ahu ing dalem semangsane kundure Nabi min Badrin saing perang Badar. Marji'ahu di masa kundure Nabi min Badrin. Jadi setelah Nabi perang Badar ngelingno wong Yahudi boleh masuk Islam. Faqalu lahu la yaghurrannaka an qatal tanafaron min Quraisyin akhmaron la ya'rifunal kitab. La ya guru nak kau bujuk ka ing sira apa angkotal ta yen to iso mateni sira nafaron min Quraisy ing sekelompok wong Quraisy. Ahmaron khale wong sing humar. Khale wong sing ora terpelajar. Sing wong sing bodho-bodho iku la ya arifuna ka ora ngerti sapa akhmar alkitab lan perang. Apa sing tumurun kul lil ladzina kafaru satubulabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Jadi perang Badar kan Nabi kan ceritane sakwise teng Madinah. Dina Mekah kita itu Armando sekitar 450 kilo. Nah, 450 kilo. Ini bayangno sing urung tau haji kaya Ahmad bin kaya Mustafa. Nabi nu hijrah ke Mekah ke Madinah itu sekitar 450 kilo. Sekitar 500 kilo. Itu zaman Nabi kan jelas dia melaku atau numpak unta. Orang Quraisy ini dalam keadaan kuat, sangat kuat. Ya Abu Jahal dia tak sangat kuat. Itu saking mentalane ketika wis di Madinah. Ngenger Nabi posisi ngenger melok wong Ansor. Iku iso diparani teng Madinah. Akhirnya Nabi perang, walhasil intinya Nabi perang. Nabi perang Badar Kubro. Itu dengan segala keterbatasannya walhasil menang. Menang sampai Abu Jahal terbunuh. Abu Jahal terbunuh teng perang napa? Badar. Lah mulai riyen Kang Romanto, ukuran samawi riyen iku pancen nak cilik menang sing gedhe. Kami mulai sama nak maca tema-tema Quran, ukuran kebenaran samawi riyen lho riyen zaman Nabi. Itu selalu ukuran nak kelompok cilik kok menang kelompok gede, itu bukti kelompok cilik diridani Allah. Lane kamin fiatin qalilatin gulabat fiatan katsiratan bismillah. Paham ya ini kalau London mon nggih. Ini ngaji standar wong alim. Hasil Nabi kelompok cilik menang mbek kelompok Abu Jahal sing luwih gede. Sahabat itu seneng, semakin yakin ana ngono Nabi kita itu bener. Buktine iso menang. Lah berhubung Nabi yo pede, ketok pede balik. Nah, kalau mau menate cerita tentang jenengan. Saat itu Madinah itu komunitas ya Yahudi. Paham? Yahudi itu terpelajar, makanya ngerti kalau ukuran samawi nak kelompok cilik menangin kelompok gede itu ukuran bener.
Mulane ketika Nabi Muhammad pede, wong Yahudi faqalu lahu la yaghurrannaka an qatalta nafaran min Quraisyin akhmaran la ya'rifunal kita. Mat, kowe ojo terbujuk menang ambek wong kafir. Kafir akhmaran min Quraisyin. Pancen wong bodho-bodho lho. Dadi paham iki urutane cerita ngono. Mat, kowe ojo pede kok bener sik amat. Pancen Mbok Musa yo. Dugane ana kiai gamane santrine akeh, kowe juki RC, pancen wong bodho kabeh. Santrimu ibadate apa santri? Mam iku silsilah cerita iki melane. La ya ghurran naka angkotal tanafaron min Quraisyin ahmarun ya'rifunal kita. Zaman iku gak prestasi. Kaya sapa wong pemalang rabi itu sono. Jebule mantan karyawane kabeh prestasi ya. Lah rabi papat lah bintang lu ke prestasi. Artinya akeh tunggale karo mantan ngono iku akeh tunggale. Tugale ana kiai garwa telu, dirunat untuk mantan jadul lebih santri ora prestasi, Pak. Rodo suka wayu gelem lha prestasi. Lah iku cara Yahudi, Nabi ngalahno wong Quraisy. Iku gak pres. Wis mergo akmaron la yarifuna kita. Ngono lho musuh. Ya iya terus kanjeng Nabi kon jawab. Diwarai Allah carane jawab omongane wong Yahudi. Kul lil ladzina kafaru. Minal Yahud satu gelabuna bakal den kalahno sira kabeh. Lah mulane ukurane urusan menang kalah. Wong Yahudi, ora wong kafir Mekah tok sing tak kalahno kowe bakal tak kalahno. Paham? Dadi niki jawabe Nabi. Nak jare wong Yahudi kan sing iso dikalahno Nabi Muhammad namung tiang-tiang Quraisy. Mergo layak rifunal kita. Lah niki terus Allah ngendikan teng Nabi Muhammad. Omongi wong Yahudi sing tak kalahno iku ora kowe tok, tapi yo satu gelabuna kowe sampeyan ape dikalah. Mohon sambung ya berarti mohon ngertos. Patuh saru lantin kiring sira kabeh ila jahannam bisa lihat. Stop. Madun jadi kiai tahunan maca surat Baqarah ora tau paham. Kematane surat-surat jimat. Waqiah tambah rezeki. Wale Yasin padang kuburane kasih apa meneh. Tabarok tolak balas. Kayak Quran itu jimat. Sudah Quran di tangan kiai-kiai klunak-klunak itu jimat kabeh. Wah, itu keliru karo mantot. Artinya keliru ngeten. Ngoten nggih bener, tapi wong ku ijma. Nabi Muhammad cara Jek Sugeng takoki. Ya Rasulullah, Quran pertama turun krana apa? Mesti jawab al-lil farid. Wa anzalal furqan. Tetep jenenge Quran diturunno bedakno hak mbek batil. Dadi kaitane hukum. Dadi justru pertama kali sing mbok cekel nek jenenge Quran yo hukum, ora jimat. Lho nggih, kabeh wong sepakat pertama Quran diturunno tahkuma bainan nas bima aro. Kamu kabeh urane wa alaikum bainahum bima anzala buat itu presentasi awale. Ya tahkim hukum iku. Hukum ya aturan urip bareng termasuk nek wong lanang kudu ngene. Hukum kumpul mertua ngene jelas. Lha mulai kapan Romanto tahu-tahu Quran itu terutama teng Indonesia itu sudah dadi jimat itu. Mulai sing jimat kok emang Yasin padang kuburane. Waqiah Jember rezekine. Wa barok tolak balak. Mau misalnya orang mati ngono, wajakno, apa ben cepet nang mati? Kan wong sekarat e. Ala bara sing ben cepet mati. Apa? Engko wis jimat terus. Lha nang elek mboten kula anu yakin itu baik gitu. Tapi artinya kan kok terus melupakan yang lebih inti itu tadi hukum ya. Ya saya termasuk tobat, kayak gue termasuk ngaji aku tobat. Makanya jemben kula nak pas surat-surat ngoten karo Allah tak terang, ora tak terangno. Sampai lu suhu lu ahli, nah silakone. Hukum, nanti Quran itu hukum, jadi wonten dialek hukum, wonten dialek atas ngaten iki perang barang. Waktu saruna ila jahannam bisa lihat. Kot karena teman-teman ono lagu minggu desira kabeh apa ayatun ayat, ibrotun dese ibro. Fi'ata ini ing dalam dua kelompok. Ilta kota akan ketemu sapa fi'aten, yauma badrinil kita. Iku ada dua kelompok yang saling bertemu. Niku ning gone perang Badar iku kelompok Nabi Muhammad, ning kelompok Abu Jahal. Fi'atun te sing sak kelompok iku tuqatilu fi sabilillah, iku perang fi sabilillah. Taati tegese atas nama taat ning Allah. Wa hum tafi'a iku an-nabi wa ashab. Paham? Jadi ada dua kelompok yang saling berhadap-hadapan. Sing satu kelompok atas nama Allah, yaitu Nabi wa ashab. Wa kanu salah sami atin, yaitu 300 wa salah sata asyara rajulan. 313 ma'ahum fursanun wasitu adruin wasamanati suben. Dadi wong 313 nggih
Mau ono jaran loro ma'agum farosani. Jadi peralatan perangnya ini sampean maknani. Ma'agum farosani wong 313 mau duwe jaran loro. Wasit tu adruin mau duwe tameng 6. Paham Ramadan tentang film-film barat itu, film-film napa? Angling garwa kada. Dadi mau 313 mau duwe ono jaran loro. Ambek tamenge mau pinten? 6. Wah sampean kadu suwe pedange mau wah lu, akhirnya enggak. Wis jumlah sithik peralatannya pas. Ayo lucu kan? Berarti sing 300 gak go pedang. Saya kira perang. Jumlahnya 313 wis sithik. Iki mau duwe jaran loro. 6 tameng. Pedang mentok 8. Ya kacau. Terus wa ukra utai kelompok sing liya kafiratun kafir. Yaro nagum mislai himro ayal ini. Pasukane akeh yaro nagum kang padha ningali sapa kafirahum. Yaro nang kang padha ningali sapa bi'ahum ing kufar mislai im khalirong ambalan. Baganu nahwa alfit. Musuhe musuh saya nggo pedang kabeh. Dadi 300 nggo pedang 6. Sing 1000 nggo pedang kabeh. Bener terus metu hisibe gitu. Ya katanya bener. Ya itu hizib. Royal ini yang dalam cara pandangan berita. Maba uta Allah ya ayidu binasri mayasa. Uta Allah iku menang no kalawan pertolongane mayasa ina fi dzalika la ibtal bil absar. Intine akhire wong Islam menang. Wong Islam menang bukti kersane Allah sing luwih menang binasri mayasa. Nyatane sing menang wong mukmin berarti menangi mukmin dikersane Allah. Mergo cara teori mestine kudu kalah. Lah iya den 300 musuh 1000. Pedang 1000 musuh pedang 8 pedang. Sing 6 iku apa nih? Tamenge. Apa? Sing yen arep den pais-paisi lil nasi ke manusa apa hubus syahwat apa seneng syahwat. Jadi manusa selawase iku dipais-paisi seneng syahwat. Matas tahihin nafsu. Oh sing disenengi nafsu. Inanisa wedoan wal banin seneng anak wal kunatir seneng dunya akeh alamal kasira. Al-Muqantara kan den kumpulno. Dadi segawane manusa seneng harta tahta wanita. Jadi minan nisa wal banin wal qanatirin mukon. Dadi manusia segawane manusa. Dadi gak apa-apa wong di sahabat itu normal. Cuma atas nama kiai itu sing malah repot. Minadzabi sange mas fidoti lan sawaka wal khailum sawama lan jaran sing dinalamati. Saking apike dialamati. Wal anami kados digenting napane kupinge napa wal anami lan pira-pira raja kaya wal hasilan tanaman. Dari kau TKP mata khayat dunia itu kesenangan dunia. Wow intahu kusnul maaf. Utai Allah itu intahu nisanding Allah kusnul maaf. Itu bagus-bagusnya bali artinya intinya uang kon eling Allah. Ya seneng dunia tapi eling Allah. Oleh seneng dunia. Banyak segawani manusia seneng dunia seneng wong itu. Lalu uang kon kawin benerasino. Ya kon ngumpul dunia ben gak tomak. Terus kon duit tanduran ben iso mangan. Kul ngucapa sira Muhammad ya Muhammad, aunab hukum ana ta wis nyritani ingsun kum isra kabeh bi khairin kan barang sing luwih apik midhalikum. Saking tinimbang mengkon-mengkono kabeh. Ladina iku tetep kudu akeh takwa padha takwa sapa ladina inta rabbihim. Iku ing sandinge aladina jannatun de boro-boro swarga tajri min tahtil andhar khalidina fiha. Wa sajdan boro-boro bojo mutahharatun kanthi suci ana minal khairi sange khair. Wa ridwan lan ana keridanan minallah. Dadi wis untuk fasilitas untuk ridane Allah. Bawa dawul basirun bil ibadat sing mirsani kaulan. Alladzina yaquluna rabbana. Alladzina rabbana wa yaquluna kang ucap sapa alladzina rabbana inna amanna. Duh pengiran kita inna satene kita amanah iman kita. As-saddaq adekse benerno kita bika kan panjenengan ojo rasulika. Fakir mongko kula aturi nyepuro panjenengan namare kita dirubana ing dosa-dosa kita. Wa kinalan kula aturi ngersa panjenengan ing kita ada benar ing siksane neraka. Asobiri nautai wong sing sabar kabeh. Alat taat wa anil maksiat. Wong sing sabar ora nglakoni maksiat. Wa sadiqina nang sing bener naktun. Uti asobirin dadi naat. Kok oleh moto bingung alat taat wa anil maksiat opo? Naat opo naitun, naktun. Oleh wis. Di asobirin dadi naat wa sadiqina fil iman. Wal qanitina lan wong sing nriman. Al mutiina lillah wong sing taat. Wal qanitina lan sing taat. Wal munfikina lan wong sing sedekah. Ai mutasaddiqin. Wal mustaghfirin ala masa istighfar kabeh Allah ing Allah bi ayaku wa mafilana bil asar ing dalam waktu sihir. Syahidan nyekseni sapa Allah wa taala anak. Enak kepengin prai kula kepengin ngandani tapi kula prai paling tanggal kali itu tapi mungkin kula ngandani nasib. Mboten mesti situ.
Tapi kata praine tapi kalau kandhani Syaitan nyekseni sapa Allah taala annahu ing sak temne kelakuan la ilaha illallah. Jadi ayat ini ayat jimat. Jadi kabeh ulama itu ijma ayat ini ayat jimat. Jadi satu-satunya ayat yang mensejajarkan Allah dengan malaikat dengan ulul ilmi ayat ini. Mulane ulul ilmi mesti wali. Jadi cara keyakinane sing aran Mizan Kubro Imam Saroni. Ulul ilmi orang-orang alim itu mesti wali, tapi nak wali ora mesti alim. Paham ya? Jadi nak wali ora mesti alim, tapi nak wong alim mesti wali. Tapi wong alim sing bener, sing ora selingkuh, sing ora zina. So cilik dari diuntuni ilang. Cara Gusti wong paling oleh dosa kiai mbek santri. Ya cara istighfar. Nggih, malah cara Kang Romanto rasa itu istighfar. Aduh istighfar. Roh, saya itu istighfar. Ini yang baik istighfar begitu sudah. Ayat itu enggak Mustafa ya. Ayat ini itu satu-satunya ayat yang mensejajarkan Allah malaikat ulul ilmi. Jadi betapa ulul ilmi itu punya strata yang tinggi. Mereka apa? Disejajar. Tapi syaratnya gini wow Kak Ahmad ini. Kados tauhid yang kalau terang ini. Ulul ilmi yang tauhidnya wis mantep. Orang tauhid yang ngambil Rabtul Adat wow sing kados ini. Dan tauhidnya sampai lah sering sing Rabtul Adat. Iku mau podo-podo ra melok gawe, sisi tak darani mokal, sisi tak ora darani ra mokal. Nah niku Ramadan. Syaitan nyekseni sapa Allah taala nyekseni tenan annahu ing sak temne kelakuan la ilaha illallah ora ana pangeran kecuali Allah wal malaikatu lan bersaksi pula sapa malaikat wa ulul ilmi lan wong sing duweni ilmu. Dadi itu mriki niku kesaksiane Allah dibarengno malaikat ulul ilmi. Jadi ini ada satu ayat di mana malaikat ulul ilmi kesaksiane dibarengno mbek kesaksiane Allah. Mulane rata-rata ulama bangga ambil ayat ini, artinya dianggap tafsir betapa pentingnya ulul ilmi. Kok iman kharij menang bil qisti lan adil. La ilaha illallah wal azizul hakim. Inna dina saat menawa agama intawai mengersani awal wal Islam. Wa masalah fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utul kitab, wong sing den kai kitab ayo yahud wan nasara fiddin. Bi an wahada badil. Gelambare yen to bertauhid sapa badin wa kafar badin sisi to. Jadi tauhid sisi to kafir. Illa mibadi maja'u imbah yang benar kecuali sausi yang tetakwaan ngaladina sopa ilmu wa ilmu bitauhid kalian korona gedeng benar antara wong kafir sekampangannya yang berbong rata otakku faktornya gedeng nah ilmu podo roy nurani podo roy enggak Armanto mulanya kalau sering anda di santri gue sebenarnya gue seneng besi area Allah gue seneng ngomongnya maksudnya sebuti gue sebenarnya gak seneng masjid itu apa tapi kira ngarah seneng masjid, maka gedeng tak mirip. Pangeran pun jenis seni. Wong Islam santri gak sepakat tapi murid-murid madrasah. Ya kan murid-murid tenan ra gelem. Mesti gedeng ketuane. Ya pangeran pun seni. Kuwi ngoten ora ning kene kula ngoten desa kula. Tegene guru kula teng mriki darah sami mawon. Kita kan isma, murid-murid masjid ku ape. Tapi mesti sampean ra kudu kok tak mirip. Misale ra ketuane mbok sekretaris mbok bendara. Sampeyan mulang madrasah kepengin jenenge taklim, mulang ape. Tapi nak mulang di madrasah formal, burak ketuaan ibu bendera akhirnya ini rasa-rasa. Jadi intinya mulai dia gimana tengah rumah. Jadi kebenaran itu selalu terganggu oleh hal-hal sing sifatnya ada, waktu yang benar. Mulai dia, Yahudi Nasrani ngerti, nak Muhammad itu benar. Tapi dia ini terganggu gitu. Kalau saya ngakui Nabi Muhammad Nabi itu terganggu kedudukannya macam-macam. Ya sama. Gue apa murid-murid kecil. Aku murid-murid paling gak ketua orang ketua sama aneh itu ketua ini kok alim aku ya bener aku ketua wanita itu tok rata-rata ki bisa sing soleh kan Romanto jadi harus masjid itu mah mereka masjid itu bisa maju lah ketuanya setengah daeresan ahli proposal ahli saras ini kan hampir ki soleh lah reputasinya guna etika bermulai itu produktif deh sisi tak ngerasa soleh mati ketua ini sing kita itu mesti ngerasa ketua dia sing ketua apa bangunan mulai kurang beriki, gini kulo, gini guru kulo sekate. Model-modelnya kan, mantu konfliknya mirip-mirip seperti ini. Lagi nak sampai tak kono, gula ni masjid apa? Narono kiai sing guna kuno, narono jamaah tenan, narono sing kiai guna kuno. Mungkin sing dulu istiqomah jamaah mesti tipikal sing guna kuno ini. Tapi kiai guna kuno jamaah apa? Nak masjid tradisi apa? Narono bangunan. Terus madrasah kan ngoten karo mantu. Kalau kiai guna kuno bagian mulang madrasah. Itu reputasinya ya teko, mulang be angop. Wes cung ndok endi? Tok rubah. Mulang kok rubah.
Angger sing pun semangat, maju semangat, mesti pikirannya sing ora-ora. Digenti ikro kira hati apa tetap pakai metode lama. Jadi pikirannya itu wis ora-ora. Di model dunia salah kok wis model kurikulum wae. Lah akhirnya dia sing bilang gak trimo yo ora zaman babal itu salah wis salah. Reputasinya alop usul. Repot apa beban? Reputasinya alop kok usul. Lah sing kita itu yo kudu sadar, pokoke salah kok di ubrak-ubrak. Maksudnya kan yo mental dasarnya kan salah. Ya, akhirnya yo mustabiat bener. Are model bener ya apa itu? Lendarnya masalah ini kita permar-marmar itu tidak istihad bareng-bareng Kang Fatin misalnya. Masalah kita itu klasik. Kan yo jarang ya wong alim yo modern kan jarang itu. Tapi secara umum tipikal masalah kita ketemu modis kula nggih mirip-mirip ngoten niku. Paham ya, jadi semua ini regane murid. Pama yang berbiaya dilafet nawasari uksisan. Fa'in haju kamu ngelamun bantah sopo kufar ka ing sira Muhammad. Fakul ngucap sira Muhammad aslam tu wajhalillah. Aku wis nerahno awakku lillah. Wa man lan wong kitaba kang anut sapa man ingsun. Aku lan pengikut wis pasrah ning Allah, wis terserah kowe anut ya ora anut. Saku tak polo pasrah ning Allah. Wa kul lan ngucap sira Muhammad lilladina utul kitab maring wong sing maringi kitab. Ana kiai beguyunan, wong paling mulya wong ngaji tafsir. Tapi Muhammad itu dijangkar, tapi dene makili dhewe apa mesti jangkar Muhammad. Mergo ngaji tafsir maca Quran. Quran kan mesti ae apa kan itu yang melane Imam Suyuti lah. Kalau Imam Suyuti nak ngarang fikih, dia mesti muni ya Rasulullah Sayyidina Muhammad. Tapi nak nulis tafsir tetep dijangkar, bakul mesti tafsir apa? Ya Muhammad apa ya Rasulullah? Ya Muhammad, mereka makili apa? Jadi sama ojo darani kula ora sopan, pancen kula niku lagi mulang tafsir mesti ra sopan. Lha bener saged lho, jenenge iki sampean delok tafsire. Fa'in hajuka khosomatal kufar napa tulisane ya? Iku lho, fa'in hajuka tafsir khosomatal kufar. Ya. Muhammad fitin. Dadi bener saged disebut Rasulullah to mriki. Gelem ra gelem kudu jangkar. Mergo sing ngendikan sinten? Apa? Wah dikoncorin salia, kurang ajar. Jadi kiai top dijangkar kabeh. Disebut si A si B dijangkar kabeh. B, memang gak mulang. Cangkemmu. Abdurrahman gak mulang cangkemmu. Iya ibu jangkar. Kowe malah ora sopan lha piye? Memang Allah ora sebut jenenge akhir. Kuwi ora tau debat wong kalah padahal. Jadi orang iki mungkin iki mulang. Jenenge biasa kiai top jangkar kabeh. Ati loro wek kaca-kacane. Kurang ada kiai berjangkar. Aku ini kurang ajar. Kita muni Allah masa wis mati. Rabbul alamin apa kan? Allah jangkar. Jadi kadang mau beli ku masuk akal. Repot kan? Beli masuk akal. Repot terus. Aku ya setan. Yo repot. Nanti ini mau malah nih ulama paling keren ulama tafsir. Mereka nabi dijangkar ya. Mereka jangkar terus. Wakul ya Muhammad. Imam Suyuti lagi jangkar macam. Tapi nanti Imam Suyuti saat ngarang lian ini gini, betul sakit media Muhammad. Fakul aslam dua jalilah menetapan. Fakulan kita pasirah Muhammad ladina utul kitab wal umina aslamtum islamu sirakabe. Aslimu tinggi islamu sirakabe. Jadi ini istifham bimaknal amri. Fa'in aslamu ngama Islam sopo ahli kitab utuh kitab fakot itu berarti untuk hidayah itu intawallo umpama menolak iman wa intawallo lamun mengu menolak iman fa'in nama alika mongko iku wajib ngatasi surat balate nyampe sing wajib kiai nyampe mongko kita boleh pasir begitu